ସେଦିନ କେତେ ସହଜରେ ତୁମ ଇଜ୍ଜତରେ ଦାଗ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇଦେବି ଇଜ୍ଜତର ମାନେ କଣ। ହାତରେ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଲାଗେ। ଦେଖ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଥରକ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ସେ ଭୁଲଟା ଆଜି ମୁଁ ଠିକ କରିଦେବି। ସେ ମିଛ କଥାଟା ଆଜି ସତ ହବ। ତୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଲା ପରେ ତତେ ବୁଝେଇଦେବି ଇଜ୍ଜତର ମାନେ କଣ। ହାତରେ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଲାଗେ। ଦେଖ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେଦିନ ସେଦିନ ତମର କେମିତି ମଜାକରେ କହିଦେଇଥିଲେ। ମଜାକ କା ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ଖଳଖଳିଆ ମଜାକ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ରାଇମ୍। ଅପରାଧ କରିଛୁ ତୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ତତେ ଏଠି ରେପ୍ କରିବୁ। ତୋ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି সোশিয়াল মিডিয়ারে ভাইরাল করে দেবি। সারা শহর দেখিব তোর রঙ্গলা দেহ, সমস্ত দেখিবে তোর রেপ সিন। कान धरी भूल मगेवा का मुंडे रेपिस्ट स्टाम्प मारी बदनाम करिबा भितरे आकाश पाताल फरक दिबे। केते सहजरे मिथेर मिथेर में इज्जत नहीं गलो, पुलिस आगे तो रेपिस्ट सजेई देलो। आजी से मिछ कथाटा सत हबो। एबे एठी आओ तो संगरे पुलिस अगर मैं इज्जत जाई सारी छे। एबे एबे तो इज्जत लेना पड़े को पुलिस की कहू जावे सारा शहर जानिबो तो इज्जत जीवकता सदो जानी पारिबो इज्जत माने को सदो तो घर लोक जानिबे तो इज्जत जीवकता सदो बुझी पारिबो इज्जत माने कोन। से भूलटा जी मु ठीक कर देबी तो इज्जत लेना पड़ते बुझाई देबी इज्जत माने कोन। एटी हमें 3 जन तो रेप करिबो तो लंगड़ा देर वीडियो रिकॉर्डिंग करी सोशल मीडिया रे वायरल कर देबी। सारा शहर देखिबो तो रेप सीन, समस्त देखिबे तो लंगड़ा देह। रेप करबे, रेप कर, रेप कर, रेप कर, रेप कर, रेप कर। ओ तो माने बात करते तमा कोट चले पड़ुचे सेमिति बोल करनी प्लीज मते घर को भाई क्षमा कर दिया। मोर भूल है, मोर भूल है, मते क्षमा कर। सहोदर मिथेरे मिथेरे इज्जत दाग लगे दिलु। आज मु तते बुझाई देबी इज्जत माने कोन, माने कोन, माने कोन, माने कोन। केमिति लागुती एमती एमती कोटाई परी कोटाई तो देर सब तो ड्रेस काढी देबी तते तते पूरा रंगोला करी देबी। रंगोला करबे ताको पूरा रंगोला कर। सेदिन केते सहजरे मिचेर मिचेर मो इज्जत दाग लगे आज मु तते ठीक बुझाई देबी इज्जत माने कोन। थारे इज्जत चले गले गोटे झील को केमिति लागे। मोर भूल है जाइसे मते क्षमा कर।
ନେ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ନେ। ଜାଣିଥିଲେ ତୋ ଇଜ୍ଜତର ଧଜ୍ଜା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତତେ ରେପ୍ କରି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବଦନାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ତତେ ମୁଁ ତୋ ହାତକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯା ଯା, ଚାଲେ ଯାଜୁ, ଚାଲେ ଯାଜୁ, ଚାଲେ ଯାଜୁ, ଚାଲେ ଯାଜୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ, ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ୟୋରମାନ ରାୟଶରଣଟା ଗୋଟେ ହାରାମି ନୁହଁ ଯେ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବ। ଇଜ୍ଜତ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଥରେ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛି। ମିଛରେ ମିଛରେ କାହା ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବୁନୁ, ତା ନହେଲେ ଯଦି କୋଉଦିନ ସତରେ